जय जगन्नाथ सांग मैंने तो आज आम आसलु लक्ष्मी नृसिंह मंदिर तो आम प्रत्येक सोमवार तो आसता किंतु आज मंगलवार आसलु कारण ज्योति आसला घर तो सांग ज्योति रूपा सांग मोर भी सांग तो आम समस्ते सांग होकिनी फारस कोर्स करूँ तो सीटा आम समस्त सांग होलु तो आज से आसवे कहला मुझे नृसिंह मंदिर जी तो सांग होगी आम मैंने आसलु तो देखिया चलो केमी फुले हो फास्ट टाइम आई बोली आम आसचु लक्ष्मी नृसिंह मंदिर आम आसचु लक्ष्मी नृसिंह मंदिर से रूपा और चिन्नू मुंडिया मार्चंती मु शूट करची अलग भी लोक सारा अच्छा आम ये बुलुचु एक्चुअली ये हूँ कि कन्वर्सेशन जहाँकि कही होनी कि सही होनी एक्चुअली आम आसलु नृसिंह मंदिर से तबे आम घर को फेरी जाऊँ बरा टे कि नब से बरा आ पखाड़ खाइबा सकाल सकाल पखाड़ खाइबा भारी पसंद तो आम ए चलू घर को चल जा घर को सही कथा गपुचु तो जल्दी हब नहीं से पर्यंत कहलानी किसी हो ताले नेक्स्ट वीक ना करिया हो ताले मु आउटे डेरी करी जीबी हो चल तू टे कोन खाया कर दे तू रे खाई दे पड़ो खरा रे खाया कर दे हां हां ओ गॉड कितने लुण पौछ अब ना नहीं पकाना तो खाए थे लुण तो अब खाई कंचा खाई घर को पळांदी घर गले सोदी कोई आज छाड़ीनी कोई काली जीवा पे काली सखळ जाई ड्यूटी करी होनी मां फोन लगी जमा तो फोन करना माई रागी मते फोन करना की खाइबा गोटाई हबो काकुड़ी है काकुड़ी तो थोड़ी जो खाऊ ना मन मन बड़ा ना नाम नेबी मागला अलग लागुच बड़ा भल लागुच कि अलग लागुच लुण तू मुठाई बाटे पक तार बड़ाटा पाखा पाटे पड़ो भल लागुच लुण खाइबा भल हुए याद पकेबनी तो खाइते पके खा आउ बोतला हला हाँ कौन है फेर ये जो दिन तो जुआर जीव नष्ट हो तुम सब खाइबो आगे कपड़ा हो आई ने जो आंबड़ा दे दू हला हलो जो कौन अच्छा था हइले टोकी तो जाइने खाई पी के आम दुकान को पलि आसलु आम गोटे न्यू मेसीन कि दुकान रे तो तार फिटिंग्स वगैरह थिला तो से दुकान को आम समस्त सांग ही पलि आसलु से फिटिंग्स वगैरह करलु तो आप ठीक चिन्हते यहाँ हूँ हाइड्रोल फेशियल मेसीन तो न्यू आम दुकान आम ना तो न्यू स्टॉक आनी दुकान को आम सब जिन कहीं सेटिंग करूँ तो तार डिस्ट्रीब्यूटर सी आसते विषय सब कही तो नॉर्मल तो आम क्लास सब शिखी था किंतु जहाँ कहवा दायित्व से आसले सब जिन कहे किसी मेसीन न्यू हो पाए कि न्यू थाईपे तो ये सब जिन विषय भी से कही आमर मेसीन को फिटिंग करते आमको सब बुझेकी से चली जाते आम दुकान रे सब कम सारिकी आम खरा जाइलु घर को खाइबापी काढ़ीदेल खाइबे मना कर नष्ट हो ताटे बेले दियो काढ़ी देते नेबे थोई दो नेबे खाइबे न नै ओके हम टच भी करिनी मामू छुईबा कथा दूर था
ମାନେ ମୁଁ ଖାଇ ବୋଲି ଜାଣି ଶୁଣି ଏମିତିଆ ବସିକିନା ଖାଇଲି। ଏତେ ଭାତ ମୁଁ ଖାଇବି। ମା କାଦର ଛାଡୁନି। ପୁରା ଅଧା କାଟିଦିଅ ମା। ଆଉ ଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କଳେଇ ମୁହଁ ମୋଡୁଛି। ମୁଣ୍ଡିଆ ଖରାବେଳେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇଥିଲୁ ତ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିଲେ ଅଲଗା ଖାଉଛି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ। ମା ଦେଇଥିଲା ଦୁଇଟା ଥାଳିରେ ବାଢ଼ିକିନି ଭାତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଖାଇଥିଲୁ, ତାକୁ ଅଲଗା ଦେଇଥିଲୁ। ରାଗିକି ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ମୁହଁ ଫୁଲେଇକି ସେପଟେ ବସିକି ଖାଉଛି। ଦେଖିବ ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ଫୁଲେଇ ଖଣ୍ଡେ। ସେ ଡ୍ରେସ୍ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିକି ଘରେ ପିନ୍ଧିବ। ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବନି ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ସଂସ୍କାରୀ ପିଲାଟା ନା। ରୂପା ତା ସାଙ୍ଗେ ସେଥିପାଇଁ ଚିଡ଼ିକି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। କୁନି ଆମ୍ବ ଏକାଥରେ ପାଟି ପୁଣି ତୁ ଖାଇଦେ ସଇଲା କଥା। ଗରା ଲାଗେନି, ଗରା ହେଇଛି। ଇଂଲିଶ କହିଲା, ଇଂଲିଶ। ସେମିତି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲୁ। ଦୋକାନରେ ଆମର ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରା ଫେସିଆଲ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଟୁଟେ ବଇନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଘରେ ଆସି ରାତିରେ ମା ଆମ ପାଇଁ ବନେଇଥାନ୍ତା ବୁଟ ତରକାରୀ। ତ ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ବୁଟରେ ଆମର ପକୁଡ଼ି କରି ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। ପକୁଡ଼ି ବନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଗୋଟେ ବସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଜ୍ୟୋତିର ଖାଲି ତ ପଖାଳ, ଦିଦିଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଖାଲି ପଖାଳ ଖାଇବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତ ଚାଲ ସିଏ ତ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ କହୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପଖାଳ ଖାଇଦେବା। ରାତିରେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଉଛି। ମୋତେ ପଖାଳ ରାତିରେ ଜମା ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ମୁଁ ଦିନରେ ପଖାଳ ଖାଇବି, ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ରୁଟି ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଖାଇଥିଲେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ, ତ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ମୁଁ ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇବା କ'ଣ ବନେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଛି। ରୂପା ପକୁଡ଼ି ଛାଣି ଦେଇଥିଲା, ତ ପଖାଳ ମା କରିଦେଇଥିଲା, ସଜ ପଖାଳ। ଆଉ ମାଆର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି। ତା ସହିତ ପୋଟଳ ଭଜା କରିଥିଲି। ଆଉ ମା ପାଇଁ 4 ପଟ ରୁଟି କରିଥିଲି। ଭାଇର ମାଆର ରୁଟି ଖାଇବେ। ତ ଦିନର ଖଟା ଥିଲା, ମା ଖଟା କରିଥିଲା ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଖାଇନଥିଲୁ। ମା ଏବେ କହିଥିଲା ନିଅ ଟିକେ ଖଟା ଖାଇଦେବ। ଭାଇ ଘୁଗୁନି ଆଣିଥିଲା, ତ ମା ମୁଁ ଦେଇଥିଲା ଘୁଗୁନି ଆଳୁ ଦମ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିଥାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଚାଟ୍ ପରିକା ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଆମେ ତା ସହିତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଜମା ଭୁଲିବେନି।